guys. Ayan. Makain sila ng fresh carrots as a treats. Ayan guys. Yung isa nagtago doon. Pero kumakain din siya niyan guys. Hello Charlie! Sarap ba? Bella, masarap? Masarap ba Bella? Ito din guys. Si Mami Isno. Mami Isno kumakain ng fresh carrots as a treats guys. Pwede naman sa kanila yun guys. No, takaw nila. Scarlett. Kain ka na baby boy. Yaw mo? Yaw mo si Chu. Ha? Galing niyang kumain. Ang galing kumain ni Isno. Ay, Isno. Kit-kit ni Isno. Ganda-ganda, oh. Oh. Galing kumain, ah. Galing kumain, ah. Pang isa, guys. Oh. Galing kumain, ah. Yan si Scarlett, maarte. Sarap. Sarap ng kain nila. Dalawa. Snow. Snow. Sarap snow. Yan guys. Scarlett. Scarlett, naiiba sa kanila. Tatay niya kasi yan guys, ano, Choco. Si Choco. Ano, Chihuahua. Sarap. Charlie, Scarlett, sarap. Yun siya guys. Sarap, bebeng. Sarap daw. Charlie, masarap? Bella? Sarap, Bella? Sarap sila, guys. Sarap sila. Pampalinaw daw ng mata yan, guys.